अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले दिनों में एक अपलोड की थी वीडियो नतालिया नजीब खान की, और उस पे हमें इतना भरपूर फीडबैक मिला और बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि ये तो बहुत कम था, आपने इतने सारे सवाल तो छोड़ ही दिए। और हमें भी यही फील हुआ था कि हमने भी कुछ सवाल छोड़ दिए थे, तो जितना वक्त था उसमें इतना ही हो सकता था। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ आपके जो सवालात हैं उनको हम पूरा करेंगे। अब हम चूँकि नतालिया से बात कर रहे हैं, जो अमेरिका में कुछ 17 साल रही हैं और पाकिस्तान से थ्रू आउट कनेक्टेड भी रही हैं, तो उनके पास बहुत सारे सवालों के जवाबात मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में जब इंसान बाहर के मुल्क में जाता है तो जो सबसे बड़ी चीज़ स्ट्राइक करती है आपको इज़ द लोनलीनेस। वो जो नतालिया कह रही थी कि यहाँ पाकिस्तान की जो मैं मिस करती हूँ, यहाँ की रौनक है। तो वो जो रौनक है वो उसको जब आप मिस करते हो तो आप वहाँ बड़ा लोनली फील करते हो। तो मैं अब ये पूछना चाहूँगी, वेलकम टू द शो नतालिया। Thank you. Happy to be here again. और साथ में अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि वहाँ जो कि इमोशनली क्या स्ट्रगल्स होते हैं एक पाकिस्तानी के जब वो बाहर जाता है। वैसे तो मेरे ख्याल जो भी इमिग्रेंट होता है उसको ये चीज़ें फील होंगी। Especially like if you have you don't have any family around. I think वही जो मैं कह रही थी, पाकिस्तान में थोड़ा लाइफ इस तरह है कि थोड़ा like it keeps you busy. वहाँ बहुत चीज़ें जो हैं they're automated, there's like a system for them, so it doesn't like you can have more time to maybe, especially if you don't have family around और आप अकेले उधर, तो you can have, it can feel difficult. और कई दफ़ा मौसम, I think मौसम takes an impact as well. ठंडी जगहों पे रहना with little sunshine, it takes an impact. I think सबसे पहले तो maybe one thing is just recognizing कि okay, awareness. this can, awareness कि okay, it can feel that way and it's okay. सबसे पहले वही सारे mental health की चीज़ counseling में और जो आजकल ज़्यादा awareness है उसमें ये है ना कि accept your feelings. You don't have to be like, oh I should be grateful, like, and people will tell you that कि ओ शुक्र करो। अदर ऑप्शन क्या है कि पाकिस्तान में लोग जैसे जॉइंट फैमिली से अगर सपोज कंपेयर करें, देयर आर पीपल हु इन दोज सिचुएशंस, उनको लगता है वो इतना बड़ा स्ट्रगल है, एंड विच आई एम श्योर इट इज़, आई कैन टॉक अबाउट दैट, बट ऑल स्ट्रगल्स आर वैलिड, राइट? सो इट्स ओके टू फील दैट वे। एंड देन आई थिंक वहाँ रहते हुए इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स का सर्कल हो, and people who you can be very close with. I think हम उस तरह we are blessed and grateful कि you do have friends जिनसे आप we have all living in the same place for 17 years. We have been through thick and thin, quite there have been quite a few situations over the years जहाँ middle of the night कोई किसी के लिए गया है, कुछ बहुत चीज़ें हुई हैं. So I think that makes you feel good. And then चीज़ें तो आप बहुत कर सकते हैं, you can keep yourself busy. लोग वहाँ की lifestyle वैसे भी it asks you to stay busy. But at the end of the day, you also have to learn how to manage your own mental health, and then see what you can do about it. Again, हर एक का तरीका लोनलीनेस से या इस तरह की डिप्रेशन से, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई चीज़ आप फील करते हो, हर इमिग्रेंट फील करता है शुरू। आई थिंक ओवर मेनी ईयर्स इनिशियली आई थिंक बहुत सालों मुझे नहीं भी इम्पैक्ट हुआ बहुत चीज़ों का, आई वाज लाइक इट्स ओके, बट आई थिंक के और होता भी है कि इट्स नॉट वन थिंग यूजुअली, आपको लोनलीनेस तब इम्पैक्ट ज़्यादा करिए व्हेन देयर इज समथिंग एल्स एज वेल, और हर एक की कोई ना कोई चीज़ होती है, सो यू कैन फील इट मोर थ्रू लाइफ सम phases and less through others. लेकिन I realized at some point कि I was like struggling, like some parts of it हमारा weather, and then थोड़ा loneliness I guess added in, leading to anxiety. मैं ये बताऊंगी कि सियाटल में साल में 70% टाइम जो है बारिश हो रही होती है, तो इट इज़ क्लाउडी एंड रेनी मोस्ट ऑफ द ईयर। तो और फिर ऊपर से सर्दियों में रातें बहुत लंबी हो जाती हैं, तो डे लाइट आवर्स बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ जो हम पाकिस्तान में हमें आदत है ब्राइट सनशाइन की, ये हमें पता नहीं होता, लेकिन फिज़िकली भी
اور ایموشنلی بھی ہمیں بہت امپیکٹ کرتی ہے. تو ٹھیک ہے, سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کو بتاؤں کہ کیوں ویدر. ہاں, the weather is like that. So I think the few things جو میں نے over time, one I realized کہ okay, I am struggling with anxiety over time, and then you know trying to reach out. ایک تو خود I think میں نے خود ہی اتنا پڑھ لیا کہ اس طرح میں نے بہت پراپر طرح تھراپی بٹس اینڈ پیسز میں کیا, لیکن بہت پراپر نہیں کی. لیکن بیکاز آئی ہیڈ مور اویئرنیس, مجھے سمجھ آ رہی تھی اوکے یو نو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. ان میں سے کئی باتیں وہ سو انٹرسٹنگ ٹو می کہ لاٹ آف آر بڑے یا آپ وہ آلریڈی کرتی ہیں, لائک ہیونگ اسٹارٹنگ یور ڈے ود اے ریچول کہ جی آپ تھوڑی میڈیٹیٹیو پریکٹس یا جیسے نماز ہوتی ہے یا آپ قرآن کرتی ہیں. سو لائک ہیونگ, آئی تھنک ہماری جنریشن تھوڑی ڈسپلن میں بھی اسٹرگل کرتی ہے وتھ سم آف دیز تھنگس. ہم برے ٹائمس میں تو کر لیتے ہیں, اچھے دنوں میں ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. سو ہاں, آئی تھنک دوز تھنگس اینڈ دین یو نو جسٹ اسٹیئنگ کیپنگ. آئی تھنک ایک چیز جس میں نے بڑا ریسنٹ ایئرس میں دیکھا ہے کہ جسٹ فائنڈنگ جوائے, کہ وہ ایک ہیپینیس والی چیز ڈھونڈو, کیا چیز آپ کو خوشی دیتی ہے, اینڈ ٹرائنگ اور جسٹ لائک ڈیسائڈنگ کہ اوکے آئی وانٹ ٹو یو نو بی ہیپی, اور پھر آپ دیکھو وٹ ایور ورکس فار یو. زبردست. اینڈ ہاؤ کین آئی میک مائی سیلف ہیپی, اور اس میں یہ ہے کہ ہاؤ کین آئی بی مائی اون بیسٹ فرینڈ. اگر آپ کی بیسٹ فرینڈ اینکشس فیل کر رہی ہے, ڈپریسڈ فیل کر رہی ہے, تو آپ اس کے لیے کیا کرو گے. تو اسی طرح اب آپ خود ہیں, تو اب اگر آپ اپنی بیسٹ فرینڈ بننا چاہتی ہیں, تو جیسے مجھے پھول بڑے پسند ہیں تو میں جا کے اپنے لیے پھول لے لیتی ہوں, یا میں نرسری میں چلی جاتی ہوں, تو وہ جو بھی ایکٹیویٹی ہے. اچھا, اس میں ہم تھراپی, شاپنگ تھراپی لوگ بہت کرتے ہیں, لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے. اٹس آلموسٹ لائک اسموکنگ. آپ ڈرگس, آپ اپنی ایک مسئلے کو سے نکلنے کے لیے اپنا ایسا حل نہ ڈھونڈیں جس سے آپ کو ایک اور مسئلہ نکل سکتا ہے. مثلاً ادھر ہارڈ ڈرنکس پہ لوگ پڑ جاتے ہیں, کوئی ڈرگس پہ پڑ جاتے ہیں, اس سے تو آپ کا نقصان ہی ہونا ہے. سو یو گاٹ ٹو فائنڈ ریئل جوائے فرام ایکٹیویٹیز دیٹ ول گیو یو ہارملیس اینڈ ہیلدی یو نو ہیلدی ہیلپ آپ نے لینی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے ادھر آپ کا سیدھا رہنا. تو پھر یہ ساری اسٹرگلس کے بیچ میں آ رہا ہے. نمازی تو آپ پہلے سے تھی, دیکھیں نا, نماز آپ ہمیشہ سے پڑھتی تھی, قرآن بھی ہم لوگ ہر فرائیڈے تب پڑھتے تھے, لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ ہر فرائیڈے کو پڑھنے سے بات نہیں بنتی, روز تھوڑا تھوڑا پڑھنا. تو دیکھیں مارننگ ریچول اس لیے آپ کے لیے مشکل, کیونکہ آپ نے سب کے لیے ناشتہ کرنا ہے, پھر آپ نے بیٹی کو اسکول لے کے جانا ہے. لیکن آپ نے یہ میں دیکھتی تھی آپ صبح 6 بجے اٹھ جاتی تھی, بہت پہلے اٹھ کے یو ہیو اے لٹل می ٹائم. ہاں, اس وقت آپ ریچول کر لیں. جی ہاں, اور پھر ریسنٹلی میں نے کہا کہ یار 12 بجے سے پہلے کر لو. ابھی بھی I'm not the best at it, لیکن I realize the importance more. تو سو آپ کا میں جو بات کری تھی پچھلے میں کہ آپ سائیکک بہت ہیں, تو نتالیہ کے سامنے آپ اپنے فیلنگس نہیں چھپا سکتے. یہ آپ اسٹرینجر ہو, اگر آپ اس سے ملیں, یا میں تو خیر ماں ہوں, تو میری تو ہر بات یہ میرے کہنے سے پہلے سمجھ جاتی ہے. تو ایک اس کے اندر ایک ریڈار سا فکسڈ ہے, فٹڈ. آپ بتائیں اس کے بارے میں, ہاؤ ڈو آئی فیل. ایک تو ایمپتھی بہت ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ایمپیتھ. آپ نے ایک بک اس میں سجیسٹ کی تھی. سو اچھا, اب یہ I always knew کہ یہ کچھ لائک مجھے, اور I didn't realize کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے میرا, لیکن I do have a sensitivity maybe to family کی tone of voice and just like body language. لیکن again nobody teaches us these things in school. تو آپ کہتے ہو unconscious, and I don't think I was one who trusted my instinct. آپ سے ہی ہم بہت سنتے ہیں کہ نہیں, بس مطلب اپنے دل کی سننے والی ہے وہ چیز. I wasn't really. لیکن آئی تھنک مجھے اینڈ اگین یہ بھی تھوڑا مینٹل ہیلتھ والی چیزوں میں بھی آیا, بیکاز آئی ریئلائزڈ کہ آئی ریئلائز ایٹ سم پوائنٹ کہ میرا دن بالکل ٹھیک گزر رہا ہوگا, اور میری فیملی میں اراؤنڈ میرے کسی کو بھی کوئی وہ ڈاؤن ہو یا وہ اپنا ڈپریسڈ ہو, اور ان کو ہیلپ کرنے کے اس میں یا کئی دفعہ ہیلپ ہی نہیں ہوئی, ایک فون کال ہوئی ہے, اور پھر میرا دن بھی بالکل خراب ہو جائے گا. اینڈ آئی نوٹسڈ کہ ایون لائک مائی سسٹرز دے آر ناٹ لائک دس.
اب پھر مجھے بچپن کا بھی یاد ہے جب آپ ڈانٹتی تھی ہمیں تو میرے سے تو برداشت نہیں ہوتا تھا. آئی وڈ بی لائک اوکے میں ڈور کے باہر اور اتنے بڑے ہو کے بھی کہ اچھا میں ڈور کے باہر کھڑی ہوتی تھی کہ اچھا اب مما کو سوری کروں گی, مطلب آئی جسٹ کوڈ ناٹ تھنک آف اینی, اٹ واز جسٹ سو میرے اوپر اگلے کے ایموشنز نا میرے اوپر آ جاتے تھے. اور نادیہ والی کہتی تھی او وٹ ایور ٹھیک ہو جائیں گی, بعد میں خود ٹھیک ہو جائیں گی, یا ہم کل بات کریں گے. they were able to disconnect but I was not, and I still like I realized there's something to it's different, not everybody is like this. And interestingly I read this book on empaths. So empath is somebody جس کی empathy ہو I guess higher ہو, but there's also a term called highly sensitive, اور وہ مجھے آنیہ کی طرح اس طرح پتہ چلا ہے کہ there are people جن کی جو آپ کے signals ہوتے ہیں نا جیسے responses, they can be your nervous system can respond more than others. اب ایک پپی کو دیکھتا ہے باہر, جیسے آپ لوگوں کا بہت زیادہ ہے کہ یو واچ اے پپی جس کو جو بھی ہے کوئی چوٹ ہے تو ہر بندہ اس کو تھوڑا ڈفرنٹلی رسپونڈ ہے. پیپل ہو ول جسٹ واک بائی, بٹ فار سم پیپل اٹس جسٹ ٹو مچ. دیٹس جسٹ این ایگزامپل. میرا آئی تھنک وہ لوگوں کے ایموشنس کے ساتھ بہت زیادہ ہے, فیملی کے. سو لائک ایون اگر میں بلال کو فون کروں ان کا ہیلو کسی طرح ہو, میرا دماغ فوراً سے سوچنے لگ جائے گا کہ اچھا کیا ہو رہا ہے آج, تو اچھا مے بی دس ہیو لائک اٹس ویری فاسٹ. So while it can be a good thing, the good part is where I'm, I think, starting to trust my instincts a little bit more, but it can be a really bad thing as well, where your brain just starts going in overthinking mode. So I realized first, okay, this is a personality type maybe. It can handicap you if you're not careful. So now I'm like, I try to do counter thoughts. Like for example, میں اگر آپ سے بات کروں اور آپ کی آواز مجھے لگے تو I'm like, اچھا tired, I'll try to, instead of ہمیشہ تو نہیں ہوتا obviously, but sometimes جب ہوگا تو I may come up with a different story کہ oh maybe this happened. لیکن it's the challenge is to honor that gift and still not let it get you down, کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو میں I don't want to be like this, so you try to make بہت ہی اپنا دل پکا کہ بس I don't care about any, اب from now on I'm not gonna care. So I think I'm still trying to learn. It's a very nice book. It's called gosh, I can't remember the name. Something book Thriving as an Empath. Thriving as an Empath. So اس میں نا ڈیلی کے ایک جیسے وہ نہیں ہوتی بکس ود لائک ڈیلی کیلنڈر ٹائپ ہوتا ہے, January 1st یہ وہ, اس میں بہت زبردست بک ہے. ایکسلنٹ. So I think I'm still learning. چلیں جی, یہ ایک بڑی اچھی بک ہے, Amazon پہ ملتی ہے. اور آپ میں سے جتنے لوگ ہائیلی سینسٹیو ہیں اور بہت ہی فیل کرتے ہیں, اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں چیزوں کو, تو آپ اپنے لیے یہ کتاب لیں یا تھراپی کروائیں, کاؤنسلنگ بھی کروائیں. اٹس نو ہارم ان ٹیکنگ اینڈ سیکنگ ہیلپ. تو اب ہم بک کی بات آ رہی ہے تو پھر ہم بکس کے اوپر جاتے ہیں. پچھلی انٹرویو میں بکس کا رہ گیا تھا. وی بوتھ لو بکس. میری تینوں بیٹیوں میں سب سے زیادہ نتالیہ از دا ون ہو لوز بکس, اور اس نے شروع سے شی لوڈ بکس. نادیہ نے لیٹر آن شروع کیا. اور یہ لو آف بکس جو ہے یہ اس کی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ اس نے پورا ایک بک ریویو کیا تھا کلاس میں, 7 Habits of Highly Effective People کی, اسٹیفن کوی کی بک, جو میں پڑھ رہی ہوتی تھی تو میں ان کو پارٹس وغیرہ سناتی رہتی تھی. اس نے پورا بک ریویو لکھ دیا, حالانکہ اس نے نہیں پڑھی ہوئی تھی یہ کتاب. تو بتائیں جی, ارلی ایئرز میں آپ کے کون سے بیسٹ, اب ہم سارے ڈیکیڈس پہ بات کریں گے. Didn't I start with Archie comics? Yes, you started with Archie comics. بالکل. ہاں, بچپن کی نہیں مجھے یاد. کوئی میری ہمیشہ کوئی فیوریٹ بک رہی ہوئی ہے, وہ آپ لوگ جو بتاتے 5 Little Kittens تھی, اور میں وہ گھر میں ہماری جو ہیلپ تھی ان کو بھی سناتی تھی, ہے نا. اور پھر خیر اینٹ بلائٹن, اینڈ اگین آپ نے ڈالا ہوگا فیمس 5, آئی تھنک میں نے ساری پڑھی ہوں گی. Adventure series. I think mostly Enid Blyton tha for a lot of the early years. Then I read a lot of crappy. I did read some کیا ہوتا ہے classics, مگر موسٹلی abridged. میرے سے بہت وہ مجھے انگلش وہ والی نہیں سمجھ آتی تھی, بہت ہی پرانی قسم کی. اور میں بہت سویٹ, آپ کو نہیں, آپ کو یاد ہے سویٹ ویلی؟ ہاں, آپ کو بہت پسند تھی. میں obsessed تھی ان سے, نہایت ہمارے زمانے کی ہیں وہ. I read a lot of them. پھر میں تھوڑی
अच्छा हॉरर साइड पे मूव हुई, आर.एल. स्टाइन, ये मेरे टीनेज वाला टाइम है। ये आप बहुत पढ़ती थी। उनका मुझे बहुत शौक हो गया था, क्रिस्टोफर पाइक और ये थी। फिर आई थिंक मैंने वो सिडनी शेल्डन और जो आप लोगों की क्या था, डेनिस रॉबिन्स, उसकी भी कुछ पढ़ी। Milton Boons, I was never too much into it, but I read a few. So I only would read fiction for the longest time. My first non-fiction was probably वही 7 Habits का teen version था, जो स्टीफन कवी के बेटे ने लिखी हुई थी। Allah, I felt like that book was life changing for me. और especially मैंने 17 पे पढ़ी होगी, and that's a very good book for like, I wish I could make Anya read it. I don't think she 7 Habits of Highly Effective Teens. Teenagers by Sean Covey. Yes, अब अभी भी मिलती है। हाँ। और फिर I think मैंने fiction ही बहुत पढ़ा, फजूल किस्म का। वो जो एक feeling होती थी ना, मैं उस दिन याद करी थी, I think उस वक्त मैट्रिक में थी, कि रात में हमारा वो वाला E9 वाला पहला वाला घर था, और रात में ना मैं रीड करती रहती थी। वो जो फीलिंग नहीं होती थी कि आप एक बुक खत्म करना है, you're like अच्छा I need to know what happened, obsession था। उफ, चाहे अगले दिन पढ़ाई में तो खैर पढ़ाई वाले एग्जाम वाले डेज नहीं होंगे, लेकिन उफ बहुत वो जो फीलिंग थी ना, I miss that feeling even now। आप एक जूडिथ मैकनॉट की भी मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी चुकी थी, बहुत फजूल है वो, अब ना पढ़ी हुई। कई बुक्स ना गोइंग बैक I'm like ओके, सारी ये बिल्कुल ठीक नहीं थी। इन्होंने हमारे इतने गलत मैसेजेस हमारे दिमाग में डाले, they were not, that's not how it should be। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर होता है। अभी लेटली एक मदर ने मुझे कहा कि मेरी बेटी ने 16,000 रुपए की किताबें खरीदी हैं, और वो भी, मैंने कहा रीडिंग तो बड़ी अच्छी हैबिट है, किताबों की तो हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। वो कहने लगी वो उस किस्म की कोई नहीं है, कोई एक भी ढंग की किताब नहीं थी उसमें। लेकिन मैंने कहा फिर भी इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत तो फॉर्म होगी ना रीडिंग की, टेस्ट उसका चेंज होता रहेगा with time, with age and growth अपनी डेवलपमेंट के साथ। तो रीडिंग हैबिट जो है वो रहे तो फिर so this went carried on till your 20s, है ना? और फिर आप उसके बाद आई थिंक फिर आप नॉन फिक्शन की तरफ आई थिंक मैं नॉन फिक्शन पे आ गई, बट रिसेंटली आई रियलाइज के, क्योंकि आई वाज ऑलवेज लाइक आई थिंक आप टू मच प्रोडक्टिविटी वाले मोड में घुस जाते हो कि अच्छा मैं रीड भी कर रहा हूँ तो व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, इट्स जस्ट टू मच समटाइम्स। आई थिंक वो भी मैंने पिछले 1-2 साल में रियलाइज किया कि यू नीड टू गिव योर माइंड अ ब्रेक। तो फिक्शन इज सच अ गुड ब्रेक कि आप किसी और कहानी में गुम जाते हो। अच्छा, मुझे मेमोइर्स भी बहुत पसंद थे। मैंने पापा के बाद बहुत मेमोइर्स पढ़े थे एंड आई लव्ड देम एंड दे वर क्वाइट सैड। A lot of them were around loss. किस के थे? नाम यार, एक निकोलस स्पार्क्स का था, पता नहीं 2 weeks with my brother या पता नहीं क्या, नहीं I have forgotten the name. Nicholas Sparks is a fiction writer, but that was a memoir. Notebook वाला नहीं है? हाँ, but that book was a memoir. He wrote about his brother. I think his brother had passed away after that, but it's this whole पता नहीं some week. I think he was traveled with his brother. फिर एक और थी पता नहीं something from Maddie, और उसमें this guy who lost his wife and then he had a baby to take care of, तो वो उसका था। So a lot of such stories. एक आध तो फिर मुझे बहुत, एक रूल्स ऑफ नहीं नाम उसका या रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ही था, उसमें how this person loses both her parents, and then I read a lot of memoirs and I think I really enjoyed them. And recently I think I'm trying to get back to fiction. अभी मैंने वो कॉलिन हूवर की बहुत पॉपुलर हुई हुई It Ends With Us और उसका पार्ट 2, वो फिर मुझे वो वाली फीलिंग हुई कि मेरे से बुक बंद ही नहीं हो रही थी। बड़ा मजा आता है like, खत्म ऐसी किताब मिल जाए। आप किंडल बहुत पढ़ती हैं? मेरे किंडल पे पढ़ती हूँ। वलिया ने भी वो बुक पढ़ी है, वलिया ने भी पढ़ी है। आई टोल्ड हर कि तुम भी पढ़ो, इट वाज वेरी एडिक्टिव। अच्छा, तो यस। तो अभी आपकी फेवरेट ऑथर कौन है आजकल? आई डोंट थिंक कोई खास नहीं है, कोई एक नहीं है। जैसे वलिया की मैंने देखा है, शी इज रूपी कौर की ज्यादा है, लेकिन आपका वो नहीं है। नहीं, मुझे पसंद है वो, शी इज गुड। आई थिंक मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ। चलो ठीक है, अभी हमने जनाब बुक्स के ऊपर काफ़ी बात कर ली, इसके बाद हम पेरेंटिंग पे बात करेंगे और बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे इस सेगमेंट पे। तो डू कम बैक आफ्टर द ब्रेक, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच। आज बहुत भारी भरकम पर्सनैलिटी आई है मेरे स्टूडियो में। तमगा इम्तियाज़ इनको मिला है। वेलकम निगाह नज़र। बहुत शुक्रिया। आप बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? मेरा मैसेज ये होगा, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। आप उन लोगों के बारे में सोचें, ऐसे मुस्तहक लोग हैं
جن کے لیے آپ اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. تو مستحق میننگ آپ ایک ادارے کے لیے کریں, کمیونٹی کے لیے کریں. اس لیے میں اسکولوں میں جاتی ہوں, جو ایسے اسکول ہیں جہاں بچے دن میں کوڑا میں سے بوتلیں اور پلاسٹک چنتے ہیں اور شام میں جا کے پڑھتے ہیں یونیفارم پہن کے. تو میں ڈائریکٹ ایسے لوگوں کو اپروچ کرتی ہوں جہاں بات بھی بنے, جہاں فرق پیدا ہو اس بچے کی زندگی میں. اگر میری ایک کتاب سے اس بچے کی زندگی میں فرق پیدا ہوتا ہے, جیت گئے آپ. ویلکم بیک. آئی ہوپ یو ہیو سبسکرائبڈ ٹو آور چینل. اور اب ہم پیرنٹنگ کے اوپر بات کریں گے نتالیہ کے ساتھ. تو کچھ یہ سوال مجھ سے بھی کرنا چاہ رہی ہیں, دیکھتے ہیں کیا سوال ہیں, لیکن پہلے آپ بتائیں آپ کا تجربہ. بیکاز یو سی پاکستان میں پیرنٹنگ کیسی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں, ہر ایک کرتا رہتا ہے یہ وہ, لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے ایک کیا چیلنجز ہوتے ہیں ایز اے پیرنٹ, اور ویسے ہی بتائیں. پہلے میں ریڈنگ والے, ہاں ریڈنگ کا بتائیں. لائک ٹرائنگ ٹو بلڈ ریڈنگ ہیبٹ فرام دا ان پریویس چلڈرن. ٹاپک, ہاں کیونکہ یہ بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریائٹریٹ یور وٹ یو سیڈ بفور کہ لیٹ دیم ریڈ وٹ ایور دے ریڈنگ. آج کل بہت پاپولر سیریز ہے ڈاگ مین, اچھا, اور ان میں آج کل وہ تھوڑی گرافک ناولس ٹائپ ہیں, سو دیر ازنٹ اے لاٹ آف ورڈز ان اٹ, اور سلی ہیں بہت, اور تھوڑی اناپروپریٹ ہمارے لحاظ سے بیتھ روم ہیومر بھی ہے تھوڑا بہت. But it's fine. They love them so much. وہ enjoy کرتے ہیں. So when Anya was much younger, I would be like, یار جو بھی پڑھے it doesn't matter. Obviously kid appropriate, age appropriate ہونا چاہیے, اور باقی it's fine. I just wanted to reiterate وہی جو آپ کہہ رہی تھیں. And دوسری بات مجھے یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ بچوں میں reading, بچے become what they see. So if I don't think we can expect if both parents don't read or they don't go to bookstores or libraries, تو مشکل ہے تھوڑا. بچے اگین وین دے گرو اپ دے کین ڈو وٹ ایور, لیکن ہیبٹ پھر ڈیولپ کرنا مشکل ہے. تو آئی تھنک کہ اف یو ڈو ریڈ اٹس جسٹ ایزیئر ٹو بلڈ دیٹ ہیبٹ ان یور کڈس. سو اسٹارٹ ود یور سیلف. ہاں, اینڈ دیر آر سو مینی ٹائپس آف بکس. مجھے لگتا ہے کہ بکس تو ہر طرح کی ہوتی ہیں. وی کین آل فائنڈ سم تھنگ دیٹ وی لائک, چاہے وہ ریسیپی بک ہو, چاہے وہ یو نو. اچھا ادھر شروع میں سیئرس بھی ہوتے, ڈاکٹر سیئرس سیریز. ہاں ڈاکٹر سوز. ہاں وہ چھوٹے بچوں وہ زیادہ رائمنگ اور سلی سی ہیں. ہاں سلی سی ہیں. تو اچھا اس وقت ہم نے ججمنٹل نہیں ہونا, لیکن صرف دیکھنے کے ایج اپروپریٹ بس. تو اور کوئی پیرنٹنگ میں I think for me parenting has, it's been 12 years. There has been so much unlearning. مطلب اتنا کچھ جو آپ کے بچے یا نہیں ہوتے یا چھوٹے ہوتے ہیں تو you're like, oh میرا بچہ ایسا ہوگا, میں ایسا ہوں گا, یہ ہوگا. You have very strict ideas. I think in parenting you have to just let go of everything that you knew, the way that you were raised, and just see what works for your child and your situation, and keep trying different things. I don't think you can ever be a perfect parent. You just have to try every day to be better. Yes, I think that's my main thing. West mein mujhe lagta hai in some ways it's a lot easier. I will say that I actually find it a little hard to connect with moms here sometimes, even jo meri age ki hain, just because I think we have different issues. Maybe I think we tend to spend more time with kids just because اتنا ارد گرد ڈسٹریکشنس کم ہیں اس لحاظ سے. یو نو آپ ہو, آپ کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ارد گرد کی جو لائف ہے بزی لائف, اور وہ تھوڑا یو نو ورک اورینٹیڈ بہت زیادہ ہے, لمبے آورز ہیں سارا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے ویری فیملی کائنڈ آف تھنگ. ایک آدھ چیزیں جو میرے لیے ابھی اگین آنی از 12, سو تھوڑا وی آر اسٹیپنگ ان ٹو, میں ٹوینز بہت ٹوین پیرنٹنگ کی اب بہت اپنے آپ کو اویئر کرنا شروع ہوئی ہوں. آئی ہیو ریئلائز سو مینی تھنگز اراؤنڈ دیٹ. میں اماں سے صبح ہی بات کری تھی کہ یہاں بہت ہم بچوں کو ڈھیٹ لیبل جو یہاں ایک ہوتا ہے ہم کرتے تھے, اب بھی یہاں بھی چیزیں بدل گئی. ڈھیٹ اور بدتمیز, ڈھیٹ اور بدتمیز, یہ دو چیزیں ہم بہت بچوں کو کرتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بچے یہ نہ ہو. لیکن میں اماں سے کہی تھی کہ آئی ریئلائزڈ کوئکلی آن کہ آنیا واز what is a better word for ڈھیٹ, and ڈھیٹ مینلی کہ اسٹرانگ willed ہے. Like she will not بہت ایزیلی نہیں, اگر میں اس کو کہوں اچھا یہ چیز تم نہ کرو, تو اس کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اس نے اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو ہر. شی از ناٹ کہ اچھا صرف بیکاز امی نے کہہ دیا تو آئی ول لسن ٹو ہر. شی ہیز اے مور
पावरफुल वो नहीं होता सेंस ऑफ सेल्फ कि अच्छा नहीं आई डोंट वांट टू डू दिस तो आई विल नॉट डू इट. तो आई थिंक सम थिंग्स जो मैं अभी भी सीख रही हूँ टू लेट गो ऑफ, कपड़े शपड़े बाल शाल जिन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा होता है ना, दे आर नॉट वर्थ द बैटल, क्योंकि उनकी एक बहुत स्ट्रांग मर्जी है. इट्स नॉट वर्थ इट. choose your battles. You have to choose your battles. So it's just like I have just learned how some kids are strong-willed and how it's actually a good thing. क्योंकि मैं अम्मा को भी बता रही थी कि वो सेम बच्चा जो आपके सामने खड़ा होकर कहेगा कि मैंने ये नहीं करना, I do not want to do this, वही बच्चा है जो जाके peers के around कह सकेगा कि I will not do whatever drugs या जो भी चीज़ है. तो हमें हमारे अंदर टेंडेंसी होती है टू मोल्ड आवर चाइल्ड एंड मेक देम हाउ वी वांट देम. यस पर्सन बनाना चाहते हैं बच्चे को. बनाना चाहते हैं. कितना तमीज़ वाला है, That's not कितना अच्छा है. helpful. Yeah. So that was my biggest जो मेरी, and that's been a part through the whole journey. अब as she's going into teenage, so it's you know evolving differently. अच्छा, one thing that I really wanted to touch on was अब पिछले 1-2 सालों से वेस्ट में रह के लोगों को इन चीज़ों के बहुत फेयर्स होते हैं, मुझे भी इनिशियली थे. इनका जो हेल्थ सेक्स एड क्लासेस होती हैं, they're actually really, again I also agree some content needs to be given a little later maybe. They have their own reasons to do jo bhi, but those lessons start from very basic concepts. They start from we are talking about sex education in schools, which is a very controversial subject for all of us who have not had it in our schools. Parents worry about think it. पता नहीं इनको क्या बता रहे होंगे. तो इसमें मैं एक चीज़ भी थोड़ा सा पुट इन करूँगी कि नतालिया ने शुरू से स्कूल की मैनेजमेंट के साथ बड़ा कनेक्शन रखा है, और जब भी स्कूल ने वॉलंटियरिंग पेरेंट्स से वॉलंटियर्स मांगे तो शी हैज़ ऑलवेज ऑप्टेड फॉर वॉलंटियरिंग इन द स्कूल. ये भी बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चे के, वो अपने लोकल स्कूल में बच्चे, आपका बच्चा भी जा रहा है और आप उधर ही आप तो यू आर इन कांटेक्ट विद देम, सो यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर. आप अपने बच्चे को भी देखते हो कि वो बाकी बच्चों के मुकाबले में किस तरह जा रहा है, वरना तो घर बैठे हमें कुछ नहीं समझ आता. जी. तो खैर एनीवेज वहाँ ये होता है कि व्हेन these some of these lessons start coming 4th 5th grade onwards, तो पेरेंट्स को होता है कि वन यू कैन साइन योर किड आउट, ऑप्ट आउट आप कर सकते हो, लेकिन वो कहते हैं कि फिर आप खुद मटेरियल देखो और अपने बच्चे को बताओ, विच आई एग्री विद एज वेल. इट्स फाइन अगर बट इट्स वेरी डिटेल्ड and I don't think we can do as good a job as the teachers a trained can do. teacher. तो anyways जो मुझे बातें बहुत impress की हैं वो ये था कि nobody, for example especially अब suppose बच्चे puberty के around आ रहे हैं, nobody has, I felt sad for us. मैं अगर बैठी हुई थी I was like मैं तो किस frame of mind से आई थी, और I feel sad for our whole generation को, हमारे parents को भी वो बातें नहीं पता और obviously भी हमें भी कोई नहीं पता थी. There's such important little things, बच्चों की self esteem को help करता है when you're going through such a अजीब सा time. हमारे फिर हम कहते हैं वो टीनेज क्या किसके मसले, नो इट्स अ नेचुरल, अल्लाह की तरफ से है योर ट्रांजिशन टू अ ग्रोन अप, यू नो, ऐसे तो नहीं हो जाती कि आप एकदम से बदले हो. तो खैर फॉर मी दैट इज़ बिन अमेजिंग. उसके अलावा जो बाकी आई थिंक इट्स उसमें वो कॉन्वर्सेशंस अराउंड कंसेंट शुरू कर देते हैं अबाउट समबडी, क्या होता है फोर्सिंग देमसेल्व्स. हाँ, सो दे एंड वेरी बिगिनर लेवल, लाइक आपको एक राइट दे देते हैं कि अगर तुमने सपोज दे स्टार्ट विद सिंपल एग्जांपल्स कि आपकी बाइक है, अगला कहे ओ देखो मैंने तुम्हें बाइक चलाने दी, अब तुम मेरे लिए ये करो. ये सिंपल एग्जांपल्स होती हैं. उन्होंने कहा ये अगले का राइट ये नहीं है कि अगला आपको ये कह सके, ठीक है आपने उसकी बाइक चलाई, लाइक दे विल यूज वेरी बेसिक एग्जांपल्स. तो आई एक्चुअली लव, अगेन वी आर इन द मिडल ऑफ इट, अभी आगे आएंगी चीज़ें, आई एम लर्निंग एज आई गो. आई थिंक फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के द इंफॉर्मेशन हैज़ टू, whether she attends these classes or not, she will get this information. And I actually believe कि अब दुनिया में कहीं भी बच्चे, हमें भी कैसे information मिली थी, हमने ऑनलाइन जाके पढ़ ली थी चीज़ें. सही. Parents have to communicate with kids, and I think that's something that is missing. It's better it comes from the parent. It has to. Than from a wrong source. Yes. अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल बताई थी जो उन्होंने बताया था कि एक बच्चा है वो कोई डिश लेके जाता है नेबर के घर, और उधर कोई पर्सन ओपन्स द डोर, फिर वो कहता है हाँ कम इनसाइड, तो बच्चा अंदर चला जाता है. तो फिर उसको ज़रा भी फीलिंग बैड फीलिंग आती है तो वो उधर से निकल जाए, भाग जाए. ये कॉन्फिडेंस आपने बच्चे को देना है कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद एनी पर्सन, एनी ग्रोन अप, जस्ट वॉक अवे. और उसमें इतना मज़े से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के वैल्यूज़ पे बहुत फोकस होता है, तो उसमें उनको ये भी किया हुआ है कि इस मौके पे
झूठ बोल के निकलना is fine. You Okay. have to do what is like, you just have to ठीक. get out of the situation. You can say हाँ मैं अभी आया या मैं जो भी कर रहा हूँ. तो बहुत मेरे लिए अभी तक it's been very eye opening. I let Anya do them all now, but for me what is really important is कि I have those conversations with her myself and I tell her कि हमारे faith के लिहाज से हमारे beliefs में ये चीज़ें कहाँ tie in होती हैं. I will touch that little. People are very concerned जो वेस्ट में रह रहे हैं या जो जाना चाहते हैं with the whole LGBTQ वाली issues and all. उसमें भी मुझे ये लगता है कि whatever our beliefs are, and again हम सबके beliefs aligned हैं एक ही जगह पे, but the thing is कि ये एक global wave है, we cannot escape it. We're seeing हर जगह हो रहा है, and again हम उससे threatened feel कर रहे हैं. I don't think हमें threatened के बजाय हमें अपनी energy, we need to talk to our kids. और बहुत young age से conversations हो सकती हैं in very age appropriate. मुझे लगता है we also need to change that thing कि हम 12 पे बच्चों के साथ बैठ के एक talk करते हैं. 1, it's very uncomfortable. 2, kids don't want to do that. 3, एक talk से किसी को बात नहीं समझ आती. So you have to start 5, 6 से part 2, छोटा सा एक बात डाल दी. जैसे I'll use this example. मेरी friend ने जब पहली दफ़ा हमारा टॉपिक छिड़ा था तो मेरी फ्रेंड्स, अगेन ये कम्युनिटी की बात है, तो आई जस्ट शेयर्ड विद फ्रेंड्स, पीपल हैव बीन देयर ऑलरेडी. तो मैंने कहा किस तरह तुम लोग हैंडल करते. तो उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों का कि देयर आर मेनी वेज टू हैव अ फैमिली एंड बहुत you're seeing them around us, but like the way that we know that Allah has told us is what we believe is the right way is this. तो बस. Or that was the beginner conversation. 3rd grade में when they're I don't know 7, 8 years. 7 years, yeah. 8. 7, 8. So like you can just build on to your conversations. Yeah. So I think that was something जो लोगों को बहुत concern होता है. मुझे मेरा ये है कि just talk with your kids. We have to communicate with them, and it makes us uncomfortable because we are not used to. हमारे टाइम पे ये होता नहीं था. Even parents जिन्होंने बात की भी थी अपने लिहाज से, उन्होंने आप लोगों ने अपनी जनरेशन से ज़्यादा किया था. बट फिर भी वी नीड अ लॉट मोर बिकॉज दुनिया बहुत बदल गई है. दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत आगे जाना है. मैं आपसे सवाल पूछ लूँ इस मौके पे? अच्छा. एक तो आई रिमेम्बर आपसे कभी बात हुई, एक पता नहीं आपको अपनी बात याद होगी या नहीं, टीनेज पेरेंटिंग पे ही एक दिन आपने कुछ ये मुझे एडवाइस दिया कि जो भी कोई बात बतानी होती है, समझानी होती है या डांटना भी होता है तो क्विकली से वो एक सेंटेंस में करो और उसके आगे पीछे जो है ना अच्छी बातें करो या उसके फौरन बाद कुछ फन करो, कोई डू समथिंग नाइस टुगेदर, ताकि उसको तुम ना उसका ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे. तो खैर इसके अलावा ये एक मुझे आपकी बात याद थी, बट व्हाट एडवाइस डू यू हैव for like, and I'm watching you with Anya right now. Okay, another advice I remember. अभी recently आप मुझे कह रही हैं कि लोगों के सामने उसको correct ना करो, और ये बात मुझे पता है, but somehow मैं family के round भूल रही हूँ शायद, तो आप even with us ना करो उसको. So I think you should elaborate on that because I feel कि even an 11-12-year-old child, हम सोचते हैं हम अपने टाइम के देख जब हम 11-12 साल के थे, ये वो वाले 11-12 साल के नहीं है. हम जिस वक्त में जिस दौर में 11-12 के थे, we were different. तो हमें ऐसी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता था. अब इनके अंदर अपना आप अपनी रियलाइजेशन उनको होनी शुरू हो गई है कि आई एम एन इंडिविजुअल, आई हैव माई ओन टेस्ट, आई हैव माई ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं. तो उसके बीच में अगर अचानक अच्छा, अम्मी तो डांटती रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन अम्मी इफ शी चेक्स यू और क्रिटिसाइजेस यू और करेक्ट्स यू अनदर टाइम, पीछे बेड टाइम पे कर लें, किसी वक्त भी जब भी आप अलग हों, या उसको वहीं कमरे से बेटा आई नीडेड समथिंग, ज़रा आना मेरे साथ, और दूसरे कमरे में जाके उससे बात कर लें, ताकि अपने नानी नाना दादी दादा के सामने उसको चेक ना करें, ताकि वो तो बड़े उनके लिए क्रेजी हैं, तो वो बच्चा फील करता होगा कि वो हो माँ ने तो मुझे तो अब तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं रही. तो वो हमने उसकी छोटी सी सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट की भी बात है, रिस्पेक्ट की. हम फैमिली में ना हमें पसंद हो कि आप मुझे सबके सामने मुझे कहें, तो वो भी तो एक इंडिविजुअल है. सेम मैं तो यही प्रिंसिपल स्टाफ के साथ भी यूज करती हूँ. एंड वो जो है कि एक बहुत ही मशहूर चीज़ है, चाहे आपके कोलीग्स हैं, चाहे आपका सबऑर्डिनेट है, कोई भी है, यू हैव अ राइट टू करेक्ट दैट पर्सन, लेकिन डू इट प्राइवेटली, और जो प्रेज करनी है वो पब्लिकली करें.
प्रेज, ये सब सेल्फ एस्टीम में आती है। तो ये था। और कोई आपको ख्याल आ रहा है? Anything else? चिल्ड्रन में यही था। एक दफ़ा मुझे याद है स्कूल में एक वाक़या हुआ था। हाँ. और वलिया मिल नहीं रही थी। शी वाज इन प्रेप, I remember. बहुत छोटी थी, 6 साल की थी, तो पता नहीं 5-6 साल की थी और मिल नहीं रही थी। मैं तो लिटरली आई वाज लूजिंग माय माइंड कि वो, क्योंकि उन्हीं दिनों में कोई एक बच्चा की डेथ हो गई थी हमारे ही गेट के साथ, तो आई वाज टेरिफाइड कि ये बच्ची है किधर। तो खैर एक आया, दूसरे सेक्शन से आई, तो मैंने उससे पूछा अच्छा वलिया एवरीबडी न्यू, तो मैंने कहा वलिया को देखा तो नहीं ये वो, तो कहती है कि वो देख भी लें बोल भी दें वो तो सुनती ही नहीं। अच्छा दिल में मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि मैंने उसको यही सिखाया कि तुम किसी भी, चाहे ग्रोन अप हो कोई कुछ हो, अगर आपको कोई एक तरफ बुला रहा हो या कुछ कह रहा हो या कुछ, सोच के उसकी बात सुनो। यू डोंट हैव टू लिसन टू एवरी ग्रोन अप, ठीक है। तो जब आया ने जब बात की, मैं बड़ी दिल में खुश हुई कि हाँ यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन कि हाँ हम एक तरफ सिखा रहे हैं कि रिस्पेक्ट करना है ओल्डर्स की, उनकी बात सुननी है ये वो। साथ ही साथ हमने बच्चों को ये भी सिखाना है कि अगर कोई बड़ा आपसे ऐसी बात करे जो आपके दिल में समझ आ रही है कि ये सही नहीं है, तो ऊंचा नो बोलें और वहाँ से चले जाएं। इट कैन बी एनीथिंग। So this was one of them. This is security of a child abuse से बचने के लिए या वैसे ही harassment से बचने के लिए, तो ये बहुत था। तो हम दूसरी बात कर रहे थे challenges of life in the US। आप कह रही थी कि वहाँ एक फोकस है, एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम है वहाँ का, तो बस मोर बिगर एंड बेटर की एक तलाश हर फील्ड में हर एक के लिए है। कोई जॉब पे है, कोई लेडीज गर्ल्स अपनी कोई शॉपिंग कर रही हैं, तो नहीं भाई उससे बड़ा पर्स लेना है, उससे ज़्यादा महंगा लेना है, उससे ये। इस दुनिया में रहते हुए कैसे इंसान सर्वाइव करता है, किस तरह अपनी मोर मीनिंगफुल लाइफ बना सकता है। आई थिंक सिर्फ उधर का मसला नहीं है, वहाँ का ये यहाँ हर जगह है। वहाँ ये है कि इट्स थोड़ा ईजी हो चुका हुआ है। लाइक एक तो वहाँ क्रेडिट कार्ड्स का बहुत सिस्टम है ना कि आप क्रेडिट कार्ड पे ले लो, हर शॉप अपना क्रेडिट कार्ड जिससे होता है ना, एवरी शॉप लेट्स यू मेक देयर ओन क्रेडिट कार्ड। तो वी जस्ट डू, आई थिंक वो बिलाल का भी था शुरू से। आई थिंक वी आर बोथ, दैट्स वेयर वी आर बोथ वेरी सिमिलर कि हमारी वैल्यूज़ थोड़ी इन चीज़ों पे हम बड़े ग्राउंडेड हैं। It was always very important for us कि हम डेट ख़त्म करने पे फोकस करें। We want to build a smaller meaningful life, बजाय कि जी अमेरिका I think tells you this dream of American dream is कि आप जी you'll have a fancy house, गाड़ियाँ हर किस्म की, and it can be really, especially आप जब थोड़े privileged हो, where you have a good stream of income for your family, तो it can be very easy to just become what all your life can become about is कि जी घर लो, अच्छा आप घर को upgrade करो, अच्छा अब फिर भी पुराना हो जाएगा फिर। So your life has to be about something more than that, deeper than that। हाँ, तो बस मैं यही आपसे I think we are both kind of like that, जहाँ हम I want actually like having fewer things, और मुझे पसंद, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एनर्जी भी तो चाहिए ना पे चीज़ों का ख्याल रखने के लिए और सारा। सो या फॉर मी आई थिंक फॉर अस इट्स बिन इम्पॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड विद दिस कि अच्छा डोंट बी टू इनटू, एंड अगेन इट इज़ एन इनबिल्ट, हर एक ने अल्लाह ने हर एक को डिफरेंट बनाया है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं होती। You all are not affected. And again, it comes from a place of privilege. जब आपकी basic needs सारी met हो रही हो, तो आप उस जगह पे खड़े होते हो जहाँ आप कहते हो कि अच्छा do I want more or do I want it to be about something else? तो yes, इसमें one more thing that has really impacted us is कि हम दोनों को planet की we are very passionate about trying to be a better citizen दुनिया का, planet का। तो उसमें इट्स नॉट गुड टू जस्ट कीप शॉपिंग, एंड देन यू हैव टू बी मोर माइंडफुल कि आप जब कर भी रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो। इन शॉर्ट आई हैव ट्रैवल्ड दैट जर्नी फ्रॉम, एक ज़माना जब मैं नई मूव हुई थी तो मैं कहती थी अच्छा अगर $100 में 5 चीज़ें आ जाएंगी तो वाई वुड आई, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट 5, बट नाउ आई एम लाइक आई वॉन्ट 1 एक हो ठीक है, उस पर फिर मैं ज़्यादा स्पेंड कर लूँ, ये सोचूं कि ये किसने बनाया है, वो कंपनी की एथिक्स कैसे हैं,
اور وہ لوگ پلانٹ کے لیے کیسے ہیں, اور پھر میں ایک چیز خریدوں. آئی جسٹ فیل اٹ برنگس سو مچ مور میننگ ٹو مائی لائف. آپ اس طرح میک اپ وغیرہ بھی آپ آرگینک یوز اور کرتے اب ہاں, اور پھر ساتھ وہی والا جرنی میرے نا, یہ تینوں جرنیز اکٹھے چلے ہیں, نان ٹاکسک والی چیزوں کا, پلانٹ فرینڈلی, اینڈ دین جسٹ سمپل لائف, کیونکہ یہ تینوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں. I think it brings a lot of peace It and does. oneness with nature. It does. ہے نا, it's very organic. Yes. And it makes you. پھر اسی طرح ہم فائنینسز کی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ فائنینسز میں کتنا, یہ ابھی تھوڑی سی تو بات آپ کی ہو گئی ہے, جیسے کہ ہر چیز تو مارٹگیج پہ آتی ہے وہاں, ٹھیک ہے, شروع میں تو آپ ہر چیز مارٹگیج پہ لیتے ہو. تو سوزی اورمن کی بک منی, ویمن اینڈ منی, سوزی اورمن کی کوئی بھی بک ملے تو اس کو ضرور پڑھا کریں. آپ نے کوئی پڑھی ہے؟ میں اس کی بڑی فین ہوں. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ تو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, وہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے. اور کوئی بھی بک آن فائنینس پڑھیں تاکہ ہمارے اپنے کانسیپٹس بہتر ہوں. تو اس نے ایک ایگزامپل دی کہ اسکول میں 2 لیڈیز ہیں جو اپنے اپنے بچوں کو چھوڑنے آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ ہینڈ پرانی سی گاڑی میں وہ چھوڑنے آئے اپنے بچے کو, اور دوسری جو ہے نا بالکل لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی پہ آئی ہے, اور بڑے ڈیشنگ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور وہ آ کے اپنا بچہ اسکول پہ چھوڑ دیا. اب بتائیں دونوں میں سے امیر کون ہے؟ تو اس نے کہا اصل میں امیر وہ والا ہے, وہ والی ماں ہے جس کی پرانی گاڑی ہے, اور کیونکہ وہ کیش پے کر کے اس نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی لی ہے, اور اس نے اپنے سارے فائنینسز اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے وہ رہ رہی ہے. جو برانڈ نیو ڈیشنگ گاڑی لے کے رکھی ہے وہ نی ڈیپ اینڈ ڈیٹ ہے, مارٹگیجز میں بھری پڑی ہے وہ, اور وہ ایک دن نہیں, اس کے دن میں دھماکہ آ سکتا ہے, اور وہ they will be really down because everything would be taken away. So you have to be very practical and realistic. دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود جانتی ہیں کہ آپ کی اسٹیٹس کیا ہے, اور اس کو وہاں رکھیں جہاں ہونا چاہیے. تو اس میں آپ نو ریٹیل تھیراپی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو میک ریٹیل شاپنگ ایز اے تھیراپی. دوسرا, یہ وقت آتا ہے کہ آپ جب باہر جاتے ہو یا پاکستان میں ہوتے ہو, جہاں بھی اچانک ایک جاب ختم ہو جاتی ہے. اب میں سیفلی کہہ سکتی ہوں کہ 99% جو ہمارے ویورز ہیں ان سب نے اس وقت کو گزارا ہوگا, اس کو دیکھا ہوگا کہ اچانک ایک دن میاں یا آپ خود ورکنگ پرسن ہیں, بریڈ ونر ہیں فیملی کی, اور آپ کا سڈنلی آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی جاب ختم ہوگی. اس سین میں پھر کیا, ہاؤ ڈو یو کیپ یور مینٹل equilibrium and everything? بلال کے ساتھ ٹوائس ہوا تھا, اینڈ اگین our health insurance and everything comes through that as well, اور سارا, لیکن I think اس میں بھی the same thing helped. وہی جو آپ نے ایک لائف اسٹائل بلڈ کیا ہوا ہے جس کا فوکس یہ نہیں ہے کہ بس bigger and better and bigger and better, and the focus is more on staying within your means and paying off your debts. So I think that just helped through that time as well. There is a lot of help there as well. آپ unemployment benefit ملتا ہے, you know file for that, you get a monthly income of some kind. So yeah, you use those resources and then you just, you know, اللہ کا شکر ہے, I think when it happened we were in a good place. But it was hard. آپ صرف, بلکہ ایکچولی مجھے تو لگا کہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس طرح کے تھوڑے بہت سیٹ بیکس, جھٹکے, کیونکہ آپ کو تھوڑا سا کوئی بھی جب زندگی میں آتی ہے چیز ایک دم سے unexpected, it always makes you rethink things on how you're living your life, or you know something else. ہاں میں تو تھوڑی بگڑی ہوئی اس طرح. ہم ولی اور میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری فیملی میں آدھے لوگ جو ہیں وہ ہر چیز دیکھ کے انہیں پتہ ہوتا ہے پرائس, میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس ٹائم میں نے کہا ہاں ٹماٹر اتنے مہنگے ہوتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, ٹماٹر, سیب, ریئلی. تو اٹ واز ویری فنی اینڈ اٹ واز اے گڈ چیک کہ یار ریئلی یو ڈونٹ ایون نو ٹماٹر کی کیا پرائس ہے. خود میں گروسری پہ جاتی ہوں ہر دفعہ, تو اٹ واز اے گڈ ریمائنڈر. تو یس, بلال کا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا گروسری, مطلب گروسری پہ ہمیں ہوتا ہے کہ وہ ٹریول کرنے پہ اگر پیسے نکالنے پڑے تو انہیں لگتا ہے کہ او گاڈ بہت ہی, لیکن گروسریز پہ از لائک کھانا ہی ہے نا, اچھا کھانا کھاؤ. تو یس, یہ دونوں کا, میاں بیوی کا بیلنسڈ اپروچ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر دونوں میں سے ایک تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنے والا ہے تو اس کو اپریشیٹ اور ویلیو کرے, بجائے اس کے کہ اس کو کرے کہ نہیں یہ تو بڑا کنجوس ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. کیونکہ جب مشکل وقت ہوگا تو پھر یہی والی عادتیں آپ کے کام آئیں گی.
So now we've come to the end of our talk. It was very useful, very interesting. और अभी आप recently you turned 40. I think अभी हम wrap up कर रहे हैं अपने interview को. तो turning 40 पे आपने क्या कुछ सीखा and what do you want to share with the viewers? उस पे हम फिर round off करेंगे. a lot of my close friends were also turning 40 around that time. तो मैं अभी कुछ महीने before my birthday मैं उन्हें कह रही थी यार कैसा लगता है, like it felt like this big, पता नहीं क्या, oh my god क्या चीज़. तो वो कहती कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, it's fine. मुझे बड़ी हंसी आई. तो एडवाइस मेरी जो अभी उस पोजीशन में है एंड लाइक लेट 30s या यू नो नियरिंग 40s, लाइक ऑनेस्टली कुछ भी नहीं होता. इट्स यू फील द सेम. I feel like 30s have been a lot about, you know, taking care of little kids for a lot of like the women around me, and then discovering yourself. For me, I think I only realized what I am, or like apni strengths and weaknesses through the 30s, and then I think 40 पे confidence आता है. You're like, okay, this is how I am, this is what I want, this is what I don't want. तो लेकिन अच्छा एक चीज़ which I have been doing for the last year maybe, मैं ना अपने लिए एक वो जमा कर रही हूँ इंस्पिरेशन का, जैसे एक पिन बोर्ड होता है ना, ऑफ women who are in their 40s who I can look up to. And for me important things are body positivity. I like, you know, just embracing what you are. And आजकल बहुत ज़्यादा है ना trend with, you know, trying to use procedures or things like that, and ideally I would want not to do that. So I try to seek out in examples of real women who are living, you know, a life that you can be proud of. Or age is not hindering them. और 40s को इतनी age है भी नहीं वैसे भी. So I've been doing that इस पूरा पिछला साल. I think that really helped. मैंने Instagram पे अपना एक बनाया हुआ था एक छोटा सा folder अपने लिए save करने के लिए ना, तो उसमें सारी इस तरह की post थी. There are a few accounts which I love. So that's been really, it actually made me excited. Like I look through them and I'm like, okay, you know, I don't dread it. I'm excited about it. और इस तरह फिर I recently started watching Drew Barrymore, जो नहीं actress होती थी. She is 49. उसका शो इतना मज़े का है, and she has this, you know, वो वाला owning your age. You're not even trying to be 20 because, you know, you're not that. And in many ways, it's good that you're not that. You're in a good way, you know, not that. तो बहुत मज़े का शो है. So I love it. I think it's been really fun to have something to look up to like that. और आप लोग तो हैं obviously, you know, so many women around us. You were always very age positive, so that helps. Really. So that brings us to another beautiful podcast, and I think really, and I hope you all will be happy this time. आपने पिछली दफा कहा कि इतनी सारी बातें रह गई. अभी हमने काफ़ी सारी बातें की हैं. Thank you so much for your patience. अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. Thank you.